ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. دفتری که از نام تو زیور گرفت، کاری آن از چرخ بالاتر گرفت. با نماد خدای مهربان سلام. برنامه نوبت کتابخانه است و در برنامه امروز مهمان داریم سبحان جلیلوف. و برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که دعوت رو پذیرفتید. سبحان جلیلوف هم راویگی میکنن، کارگردانی میکنن، در بخش تبلیغ کتاب فعال هستند و عموما یک نفر خیلی سرحرکت، سرتلاش در بخش فرهنگ، زبان و تبلیغ اخلاق و مدنیت. صبح ما برنامه خیلی خوش آمدید و بار دیگر تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. بگوید که امروز حالتان چگونه است؟ چه حال و احوال دارید؟ من فکر نمی‌کنم که مثل مهمانان دیگری شما ما کدام یک کاری رو برای مردم کرده باشیم، ولی اون مسئولیتی که به دوش داریم کوشش کردیم که صادقانه و صافدلانه انجام بدیم و در هر سمت پرینسیپی کاری ما یا اون اسلوبی کاری ما همین است که یا اون کارا باید خوب انجام بدهی یا انجام ندهی. یعنی این باید یک نفر انجام میدید که خوبتر از شما انجام میدید و فکر میکنم که این ترتیب، این اصول بسیار موافقم هست. من یک یادآوری باید به برنامه بیننده برنامه کتابخوان بگم که چرا بسیار سوال میشد که مهمانان برای کاتگوری ها با برنامه دعوت میشن. ما همیشه برای اونها افضلیت میدیم که در بخش تبلیغ کتاب، انتشار کتاب، نوشتن کتاب، پهن کردن آن سهم دارند و باید برنامه بیننده برنامه کتابخوان اگر نمیدوند بدوند که سبحان جلیلوف قریب چند سال اخیر میشود که با تبلیغ کتابی صوتی یعنی اودیو کتاب ها مشغول هستند و یکی از دعوت شما به برنامه همین است. این ایده از کجا به سرتان آمد و چی باعث کرد که شما کتاب ها رو در رادیو بخونید و عموما عکس العمل چگونه بود؟ قبول مردم چگونه بود؟ وارنت اول ما اولتر از همه خواستیم که این یک لایحه تجارتی باشد، ولی بسیار متاسفانه که در طول چند سالی که ما فعالیت میکنیم فقط یک مرتبه یک سرپرست برای یک ماه راضی شد که سرپرست برنامه کتاب‌های گویا باشد. تمام. این هم از کایکووس بود. یکی چند برنامه ما ثبت کردیم برای یک ماه و تمام. دیگر حالا یگان سرپرست بسیار متاسفانه که این گفتارها را سرپرستی نمیکند، ولی به خاطر اون که مردم خوب قبول کرده بودند، به خاطر اون که بعضی کتاب‌هایی که من در افیر خوندم اولتر از همه از این نگاه من اهمیت میدم اون کتاب‌هایی که من خودم نخوانده بودم. اول همون کتاب‌ها را می‌خوندم، یعنی هم برای مردم و هم برای خودم و از این رو می‌دیدیم که شوق مردم پیدا شد. می‌دیدیم که اگر نوبتدار یک برنامه را پیش خفا پخش کند مردم جنجال می‌کرد، یا یگان روز اگر من آوازم گرفته بود یا صدام خسته بود اگر برنامه را نمی‌خوندیم مردم زنگ می‌زدن می‌پرسیدن که کجا شد نشر امروزش گوش نکردیم و من احساس کردم که مردم می‌خوان که گوش کنن و ما پیش از آغاز هر کتاب در افیر ما یک آنونس می‌گذاشتیم که کدام کتاب بخونیم. نمونه یک چند کتاب می‌گذاشتیم که اولتر از همه کدامش رو بخونیم و همین گونه شاید 150-200 کتاب زیادتر خوندیم. خب این خیلی کاری خوب است و یک کاری مفید است. ببینید صبح گفتید که در طول این یک سال شاید زیادتر از یک سال کسی به این برنامه سرپرستی نکرد. فکر می‌کنید چرا موقع کتاب، ارزش کتاب اینقدر افت داره در جامعه ما؟ من فکر می‌کنم اصلی ترین عاملش چیست به فکر شما؟ چون ما در اکنون زمانی تجارت و بازرگانی و اقتصاد چیزی زندگی میکنیم، اولتر از همه شرکت‌هایی که اینگونه امکان دارند اونا باید در اداره‌هایی که با پول سر و کار دارن، اداره‌های تجارتیشون، اداره‌مون مثلا منیجرهای تجارتی و آگنت‌های تجارتیشون، اونجا باید نفرانی رو به کار بگیرن که خودشون کتابخوان باشن، نفرانی رو به کار بگیرن که اونا تاجیکی اندیشه کنن. بسیار متاسفانه که همین چیز بسیار نقش می‌بازد. برای مثال چند نفر پیشنهاد میکنن بعضی برنامه‌هایی رو که مثلا دلخوش کننده و سرگرم کننده و بسیار ساده و سبک هستند، خودی ذهن و ذوق کارمند اداره تجارت یک شرکت بزرگ که باید به راهبر پیشنهاد کند به حدی مثلا قبولی یک گفتار ادبی نیست و او البته نسبت به اون که گفتار ادبی را پیشنهاد کند یک چیزی ساده را برای راهبرش پیشنهاد میکنند، میگن همین برنامه را باید سرپرستی کنیم در فلان بلاگ، در فلان کانال، در فلان رادیو و قبول میشه و او برنامه در افیر تبلیغ میشه، در حالی که ما سالی 20 است که در رادیوی خصوصی کار میکنم. یعنی خودی سرپرستی کم داشتن برنامه‌های کودکانه و گفتارهای ادبی و فرهنگی این بسیار نگران کننده است و این خوب نیست و من تخمین میکنم که ولی ما را شاید تماشا میکنن سرپرستان، اونایی که امکان دارن که برنامه ها را دستگیری کنن
ва фикр мекунам ки аз ин ба баъд шояд ки кор ранги дигар бигирад. бубинед вақте ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ ё ки блогерҳое ҳастанд ки вақте ба як мавзӯъҳои сабук даст мезананд ки унҷо ягон чиз ҷиддӣ нест ва ҳатто зарараш бештар аст аз он ки як фоидаи ба равони мардум, ба ахлоқи мардум, ба гуфтори мардум, ба забони мардум, умуман ба ҳама ҷабҳаҳои зиндагии мардум биёд. Вале ба ҳар сурат тамошобинони хеле зиёд доранд, вокунишони хеле зиёд аз ҷониби худи мардуманд. Шумо фикр мекунед инҷа камбудӣ амон мо фарҳангиёну зиёёну дигарон ҳастанд ки бештар таблиғ намешаванд, таблиғ намекунанд китобу андешаву мутолиаро, ё ин ки қабули мардум ба ҳамин сатҳ аст? Инҷа шумо дар куҷо мебинед мушкилиро? Ман фикр мекунам ки инам як раванде аст ки дар гузар аст. Фақат дар баъзе ҳолатҳо ин метавонад ки амон гузариш камакак муддати дуру дарозтар яъне ки бигирад ва худи онҳое ки масалан тамошо мекунанд завқу фаҳмишу даркашон баробар аст ба завқи муаллифони ҳамин гуна контент ки пешниҳод мешавад ва бисёр мутаассифона ки онҳо ҳам бисёр фаъол ҳастанд. Оне ки масалан маҳсули эҷодшон як чизои бисёр соддаву сабук аст, аз як ҷиҳат онҳо бисёр фаъол ҳастанд. Яъне онҳо бибинед ҳар рӯз як чиз дар эфир нашр мекунанд, яъне метавонанд ки аудиторияро ҷалб кунанд. Хуб ва дар ин баробар дар муқобили ин онҳое ки масалан имкон доранд ки масалан контенти беҳтару хубтарро пешниҳод кунанд, онҳо бо масруфиятҳои дигар доранд, корҳои дигар доранд. Масалан барои мисол ман агар худама дар ҷои кор ҳисоб кунам 101 кору бори дигар дорам ки масалан ман ҳамин савтҳоро ё китобҳои гӯёро наметавонам ҳар рӯз нишаста як дар интернет гузорам. Аммо он нафаре ки блогери шумо гуфтаин, ӯ вазифааш кораш дига ҳамин аст ва дига шабона аз хона ва аз ҳар куҷо дига метавонад инро анҷом биде. Шумо фикр намекунед ки ин барномаҳое ки мустаҳкаманду ба қавле фундаментӣ ҳастанду ахлоқӣ ҳастанду фарҳангӣ ҳастанд ва ҷиддӣ ҳастанд, яке масраф ҳам дорад аз пуште? Ман тахмин мекунам ки яке аз сабабҳош ҳамин аст. Яъне ки сабаби асlan асосӣ нест. Ба хотири чӣ? Ба хотири он ки масалан ҳам гуфторҳои адабие ки мо барои шумо гуфтем, масалан муассисае ки ман кор мекардам, ин алоҳида барои гуфторҳо маблағи алоҳида барои ман пешниҳод намекард. яъне ман инро ба хотири он анҷом медодам ки барои мардум мақбул аст ва овози ман яъне ки дар яъне ки ба қавли худи телефону дар компютерҳои мардум ҳаст, онҳо ҳар вақти хостан гӯш мекунанд ва ина ман аз рӯи масъулияте ки ман пеши мардум эҳсос мекардам анҷом додам. яъне ки ҳама чиро ба пул вобаста кардан дуруст нест. барои ҳамин мегӯям ки масъалаи молиявӣ масъалаи муҳим аст, вале асосӣ нест. асосӣ ин хоҳиш доштан, асосӣ ин муҳимтар аз ҳама ин як эҳсос кардани масъулият пеши насли оянда, ки масалан вақте ки тарҷумаи ҳоли шуморо мебардоранду меомӯзанду мебинанду аҳамият медиҳанд, хуб бубинанд ки шумо бефоида масалан 20-40 соли ҳаётатонро дар як нуқта сарф накардем, яъне чизе аз худатон гузоштем. ба ҳар сурат яъне ин шабеҳи ҳамон аст ки мо китобҳои тарихиро мехонем ва мегӯем фалон вақт як гурӯҳ аз маорифпарвонон ин корро барои миллат анҷом додан, фалон донишмандо инҷо анҷом додан ва масъулият гуфтед кош ҳама дар самти таблиғи андешаи солим дар бахши китоб я масъулиятҳоро эҳсос мекардан ва шояд ҷомеа ва мардумо бештар ба самти китоб мерафт. Буданд китобҳое ки ба худатон писанд набуд вале дар эфир мехондед? чун медидед ки мардум интихоб кардан дига бояд бихонед. ин дига пӯшида нест ки баъди он ки масалан шумо Габриэл Гарсия Маркеса мехонед, як нависандаи мо ё як нависандаи рус шояд дар он сатҳ нест, дар он зина нест. шумо аз хондани ин китоб албатта ҳаловатеро ки аз китоби пештар доштед надоред, вале ин ба он маъне нест ки масалан ҳамин эҳсоса дигаро ҳам доранд. яъне барои дигаро шояд ки баръакс бошад, мисли он ки ей сейр туро нони ҷавин хуш нанамояд, маъшуқи ман он аст ки ба наздики ту зишт аст. яъне ман аз нигоҳи он ки шояд ҳамин асар барои дигаро писанда аст, ҳатто дар ҳоле ки камакак масалан дилгиркунанда аст, камакак масалан ба завқи мо нест, вале ба ҳар сурат ина мо бо ҳамон эҳсос барои мардум мехондем ки медонам барои чӣ мегӯм кори мушкил аст. баъзан вақт одамои китобро шурӯъ мекунанд мефиранд, масалан мепартоянд аз 20 саҳифа 10 саҳифа 40 саҳифа, вале шумо дигар масъулият доред дар баробари шунавандаехтон. наметавонед ки бигӯед китоб дигар дар 50 саҳифаш барои ман писанд нест, ман дигар намехонам. ё буданд ки нахондед, мардум талаб карданд? буданд ҳолатҳое ки нахондам ва мардум нафаҳмиданд ки мо китобро нахондем ва фикр карданд ки бо ҳамин тамом шуд. ва ин гуна вариант ҳам аст. ин варианти аз ҳама хуб нест албатта, зеро ки мо ҳамин гуна фикр мекунем ки агар як шунаванда ба ин китобҳои гӯё таваҷҷӯҳ дошта бошад, барои як шунаванда бояд мо ин барномаро дар вақташ пешниҳод кунем ва ин гуфторро пешниҳод кунем. вале табиист ки албатта ин гуна ҳолатҳо рух медиҳанд ки
шумо аз хондани кадом як асари ба ҳадде ки масалан ба мо эҳсосе ки пештар доштаин аз як нависандаи масалан хеле оламшумур, аммо эҳсоса надорен. вале ин корро бояд барои мардум кард. насли имрӯзаи рӯзноманигорон, онҳое ки мехоҳанд ровӣ бишаванд ё суханвар бишаванд ва биёянд дар эфири радио, эфири телевизион сухан бигӯянд ва мардума даъват ба насиҳату намедонам дигар чизо бикунанд, сатҳи китобхонишон то чӣ андоза? як қиссаро баротон нақл мекунам. як бону буд, номшо намегӯям, омад ба коргоҳи ман ва гуфт ки ман мехоҳам ки як барнома дошта бошам дар эфир, барномаи табрикотӣ, ки мардуман имрӯзӣ бояд табрик кунанд. ва ман гуфтам ки гӯш кун, мерави китобхона миллӣ, аъзо мешавӣ, ворид мешавӣ ба китобхона, адабиёти масалан амо китобҳое ки онҷо масалан мисраҳои шеърию чизо ҳастанд, интихоб мекунӣ, фармоиш медиҳӣ, мегирӣ. ман як таҷрибаро ман доштам. масалан ман чанд дафтари умумӣ дорам ки аз китобхона бе ягон масалан супориш ё бе ягон мушаххасот ворид мешудам, аз каталог интихоб мекардам дилхоҳ китобо ва беҳтарин нуқтаҳо бандҳоша дар як дафтари умум менавиштам ва ҳолиам ҳастам дафтар. ва ман гуфтам ки мери китобхона ва беҳтарин мисраҳое ки барои барномаи табрикотӣ мувофиқ аст, онҳоро сабт мекунӣ, менависӣ ва меёрӣ. барои он ки дар ҳама радиоҳо ҳамин гуна барномаи табрикотӣ ҳаст ва мардум аз ҳамун мисраҳои сарат сабзу рухат зебо камакак дилгир хаста шуданд, зиёд садо дод. ҳама барномаҳои табрикӣ дар тӯйҳо, дар маҳфилҳо, дар ҳама ҷо ҳаст ин чиз. гуфтам ки як чизи навтар бояд ки пайдо шавад. ахалал дар барномаи вақте худат сар мекунӣ, барномаро нав сар мекунӣ, мардум ҳамин навигариро ҳис кунанд. хуб ӯ дигар наомад ва ҳамкорои дигари мо гуфтанд ки ӯ хафа шудааст, гуфтааст ки субҳон бисёр мушикофона ишора кард ки ту бесаводӣ бояд китобхона равӣ. яъне ки ин насл фикр мекунад ки вақте ки ӯро ба китобхона фиристодӣ ки рафтан навишта биёр, гӯё ки барои ӯ айб аст, гӯё ки як нафаре ҳаст ки дар ҳоле ки ман дар китобхона академикоро мебинам, масалан дар китобхона профессорро мебинем ки нишастаанд онҷо шабу рӯз кор мекунанд. яъне ба ин маъне нест ки масалан вақте ки шуморо гуфтанд ки бояд ба китобхона равӣ, ба ин маъне нест ки масалан шумо хеле бесавод ҳастед. ба ин маъне аст ки шумо яъне бояд ки аз як чӣ бояд шурӯъ кунед. албатта ӯ мепурсид ки аз куҷо ёфтан мумкин аст. ман якбора барои ӯ нишон додам ки аз куҷо беминнат китобҳоро ёфтан мумкин аст. гузашта аз ин қариб ки ройгон масалан шумо метавонед бишинед, кор кунед, бинависед ва барои масалан як барнома ҳудуди 30-40 байт кофӣ аст ки шумо як моҳ роҳат бошед. субҳаноз, як гапи ҷолиб гуфтед ки аз шиорҳои такрорӣ, ҳарфҳои такрорӣ, ҳатто насиҳатҳои такрорӣ мардум метавонанд хаста шаванд. вале шумо муддати ин 20 соле ки фаъолият мекардед, қариб ҳамарӯза дар эфир будед ва масалан ҳар субҳ эфир доред. кӯшиш мекардед як ҷумлаи нав бигед, як ҳарфи нав бигед, як шеъри нав бигед, як достон, як ҳикоя, як ҷумлаи нав барои мухотобатон бигед, ё ҳамеша як чизи қолабиро такрор мекардед? ҳатман ҳамин тавр аст. мо хайри хуш ва салом алейки як хела доштем. дуруд бинандаи азиз, субҳ бахайр. оғози боз як субҳи дигар барои шумо муборак бошад ва дар охир хуб хайру хуши умумӣ, яъне ки мисли он ки ҳамеша буд. вале дохили барнома ҳамеша ҳар рӯз бояд нав бошад. ҳар рӯз бояд ки як чизи тоза, як чизи нав бошад. масалан дар бахши лаҳзаҳо ҳар субҳ соати 7:10, 7:15 ман як ғазал ё як шеър ё як навиштаи аз муосиро, аз классико барои мардум бо оҳанг, бо мусиқӣ пешниҳод мекардам. хуб шояд касе фикр мекард ки масалан ин дар қолаби радиои хусусӣ чиз намехунҷад, вале бозам бармегардем ба ҳамун масъалае ки пештар гуфтам. агар шумо радиои хусусӣ дорен ва ҳама чиро бо пул чен мекунен, яъне агар сарпараст набудӣ бо гуфтори адабӣ бояд набошад, шумо пас на фақат ки кори нохуб мекунед, балки ҳатто кори хеле баду нодуруст мекунед. нисбат ба он ки ба мардум шумо хабара мехонед, хабара нақл кунед, хубтар қабул мекунанд. ва барои ҳамин ман аслан намедонам ин аз таҷриба буд ё ки аз зарурат буд ё аз маҷбурӣ буд, чизе ки масалан мо то ҳоли масалан барномаҳо вақте ки хабарҳоро аз интернет мекушодем дар компютери корӣ, вақти эфир интернет аст ва ман мекушодам хабарҳои нава ва аз сайфҳои хабарии русӣ ман ҳамзамон онро тоҷикӣ тарҷима карда ва барои мардум пешниҳод мекардам ва ман нақл мекардам. яъне ки барои мардум масалан муҳим нест ки мо он чи ки муаллиф навиштааст ҳамонро ҷумла ба ҷумла пешниҳод кунем. барои мардум махсусан барномаи саҳарӣ мағзи ҳамон хабар дар кор аст. дар фалон ҷо фалон кор сурат гирифт, сабабиш ин буд, тафтиш идома дорад ё фалон кор шуд, ё масалан фалон нафар ҷоиза гирифт, ин ҷоиза фалон чи. яъне ки мардум бояд субҳ вақте ки 10 дақиқа вақт дорад, ман ҳамеша хеле фикр мекардам ва бахшои мо ҳам 10 дақиқаанд,
فکر میکردم که از یک نقطه میشینین شما در شهر به نقطه دیگر میفرین شاید هم 10 دقیقه صورت میگیرد. یعنی در این فاصله باید که مردم هم خبر بشنوند، هم یک سرود گوش کنند، هم یک چیزی نو گوش کنند، نمیدونم یک وقتش خوش شود. میگن در عصر 21 موفق کسی است که نقل زیبا کرده میتواند، یعنی نقل زیبا کرده میتواند و گفتار زیبا داره، چون این عصر پیشرفت است. در اساس همین پیشرفت هم هر کس تیز سخن کرده میتواند، تیز گفتن میتواند، زیاد حرکت کرده میتواند، موفق است. همین سخنرانی و قصه نقل کنی شما و اینقدر شیرین گفتارتون از کجا سرچشمه این ارثی بود، تربیتی کی بود، از کجا آغاز میشد؟ نبض جامعه را باید احساس کنید شما در افیر باید نبض جامعه را احساس کنید. مثلا ما همیشه از روی پرینسیپ کار میکردم که همین بخشی که ما نو فکر کردیم اگر 10 نفر نویسد که برای ما معقول نیست، ما این بخش نمیکنیم. این وریانتی از همه درست نیست، لیکن این یک اندازه کوشش توجه به اندیشه های مردم است. یعنی مردم چی میخوان، هرچند که مثلا در وسط اخبار تجارتی اولتر از همه نقش پول و رکلام و تبلیغ میستند. یعنی که برای این برنامه برای شما پول میدین، شما اگر حتی نمیخواید این برنامه رو انجام میدین. ولی آموختنی مثلا نظر مردم چی را میخوان بشنون. خب مردم کدوم بخش رو ما 52 صفحه داشتیم و احساس کردیم که از این میان شاید یک 20 15 25 شاید صفحه است که مردم میخوان اون رو گوش کنن، مردم میخوان که توجه داشته باشن و ما به این صفحه ها برتری میدادیم، یعنی در این باره زیادتر صحبت میکردیم. اما اگر برگردیم به موضوع پیشتر گفتیم در مورد کتابخوانی و در مورد چی، بسیار مشکلی اکثریت بچه‌های ما همی است که خب آنها از روی خودشون کار نمیکنن و ما بعضی راوی‌های داریم، اگر از بیننده‌های ما اهمیت بدین مییابند، بعضی راوی‌های داریم که در بنیاد لغویشون اگر 50 جمله باشد از 10 راوی است. یعنی از این راوی 3-4 جمله را میگیرن، از اون راوی 3-4 جمله را میگیرن و یک چی برای خودشون ساختن. مثلا خیر خوششون مثلا با کسی مانند است، سلام علیکشون مانند است، نمیدونم تمناشون با کسی مانند است، یا شوخی هاشون مثلا بسیار قالبی میشد که این وریانتی نادرست است و بسیار متاسفانه که مثلا راهبران وسطای اخباری ما با همین پهلوی مسئله کمتر توجه میکنند. مثلا اون رو اصلاح نمیکنن، اشاره نمیکنن که مثلا این جمله فلان نفر است و حالی کار همین طور شده که مثلا یک اسلوبی خاصی که راوی‌ها دارن ما اون رو از روی اسلوبشون میشناسیم و مثل اینکه یک سراینده تقلید کند به سراینده دیگر ما در رو میشناسیم. مثل همین در افیر رادیو همین گونه است، در تلویزیون هم همین گونه است. شما که به کسی تقلید میکنین در حال میشناسند شما را و این برای روزهای اول شاید بد نباشد ولی بعدتر باید شما همون پیرهچه خودتون پیدا کنید. زبان تقدیر کتاب‌های گویا صوتی چی میشود اگر شما اون قطع کردید؟ چون این طلبات زمان است، طلبات عصری معاصر است و مردم خیلی طلبات دارن به گوش کردن کتاب‌های صوتی یا کتاب‌های گویا. این چی میشود و من بعد آیا شما این کارو دوام میدید نمیدید و یا یکم پیشنهاد دارید به نفرانی که میخوان به این کار دست بزنن چیکار کردن؟ این کارو دوام میدیم به خاطر اون که مالی قرائت کتاب‌ها را قطع نکردیم و این البته یکی از مسئولیت‌های بسیار دوست داشته من است. به خاطر اون که تصور کنید که من یک بار در استودیو کتاب میخوندم، مرتبه دوم وقتی که تدوین مونتاژ میکردم با یک بار دیگه مجبور بودم که کتابا اون چیزی که خوندم از اول تا آخر گوش کنم. یعنی این برای خود من بسیار مهم بود و من اینا میخوام ادامه بدم به خاطر اون که این بسیار مهم است و امیدوار هستم که بعد این برنامه و بعد برنامه‌های دیگری شما با کتاب‌های گویا با این چیز توجه میشه. ما راستی در دایره بعضی لایحه‌ها بعضی کارا رو انجام دادیم، یعنی ولی این موقتی است. لایحه 2 ماه دوام میکنه، 2 ماه یک 5 کتاب میخونیم و تمام دیگر مثلا او سازمان هم ادامه نمیدید. اگر شما این کتاب‌های گویا رو بتونید در اختیار این برنامه قرار بدید، ما میتونیم از طریق یوتیوب کانال همون یا شبکه‌ای که در اختیار صحیفه‌ای که از کتابخانه است تبلیغ کنیم این کتاب‌های صوتی رو. کتاب‌های خوب است. یک وقت تلاش کردید یک کتابچه و چند روبویان برای مادرتان بنویسید؟ تنها خاص به خاطر مادرتان بود یا تلاش کردید نویسندگی هم بکنید و شعر هم بگید یا این فقط خاص برای مادرتان بود؟ نه، این اصلا خیر بود که خودی به رادیو اومدن من، به رادیو تاجیکستان اومدن من، این سببش همون مصرع‌های شعری و ترانه‌ها و همین چیزایی بودن که من می‌نوشتم و مرا بار اول معرفی کردن همچنین قلمکش جوان در برنامه پدیده چند سال پیش. بله این سال 97 بود خیالم، 97 بود خیالم، سال 1997 و بعد این شروع شد
кор дар радио, яъне ки баъди ин барнома дига мана даъват карданд, гуфтанд ки биё дар идораи ҷавонӣ ҷои кор ҳаст, кор мекунӣ. Субҳон, агар ҳам вақт навиштанро идома медодед ва ҷиддитар машғул мешудед, шояд имрӯз шуморо як нависандаи бузург муаррифӣ мекардем дар бисёр. Ва чаро танбалӣ кардед ба қавле нанавиштед дига? ба хотире ки радио аз шумо нерӯ ва зеҳну қуввати бисёрро талаб мекунад. радио аз шумо агар шумо вақти бештар талаб бештар, агар шумо воқеан ҳам самимона ба ҳамин кор дода мешавед. мо дорем бачаҳое ки масалан дар радио кор мекунанд, вале аслан будан ва набуданашон ҳеҷ аҳамияте надорад. Дар ҳамаи касбо тақрибан ин хеле инсон ҳастанд ки будан набуданашон ҳеҷ аҳамияте надорад. Ин бисёр бад аст. Ва агар шумо фикр мекунед ки ҳар кас агар бояд фикр кунад ки будан ва набудани ӯ дар ҳамун муассиса, дар ҳамун коргоҳ оё аҳамият дорад ё на? Дар зиндагӣ субҳон, дар зиндагӣ умуман. Агар ҳис кардем ки будан ва набуданатон аҳамият надорад ё кам аҳамият дорад, паси бисёр чизи бад аст. Ва барои ҳамин вақте ки мо ба радио омадем, дига кӯшиш кардем ки ҳама нерӯву тавоноиву қудрату ҳар чӣ ки дорем, нури чашму намедонам ҳама чиро барои расидан ба мо ҳадафе ки доштем сарф кард. Бубинед, ин ҳамин навиштае ки ҳозир дар саҳифаи аввал аст. Ман махсус дастнавис ина гузоштам. ин рӯзи 1 октябр 2018 буда модари ма гузашт ва мар 3 октябр аллакай дига ина навиштем баъди 2 рӯз. яъне ин фикр мекунам ки амо як шояд амо андешаҳое ки ба касе нагуфтем ё натонистем гуфта, ё амо ғаме ки масалан бо ягон роҳ бояд берун мешуд, намедонам, шояд ҳамин буд, намедонам. ин як чизи бисёр соддаву як чизи бисёр, вале ба назарам ки барои чанд нафаре ки модаршон каноршон нест, шояд метавонад ки як камакак малҳам бошад ба дардшон, ё он чӣ ки аз модарашон аст дар хотирашон инҷо бо як бор ба ёдшон меояд. Ин фикр мекунам барои ҳамин аст ва ин ҳеҷ вай тиҷорию вай надошт ва чанд маротибе ки нашр кардем ва чанд ҳазор ки буд, ҳама ина ма тақсим кардам барои мардум. нафаре ки бухонанд, ина пайдо кунанд, бухонанд, аз киҷо метавонанд дастрас ҳоли аз ин китоб, аз китоби аввал як чанд дона ҳаст ва китоби дуюм мо намедонам 1000 дона нашр кардем ва ина мо барои дӯстову барои оное ки хоҳиш доштанду навиштанду гӯш карда буданд дар эфир, мо барошон тӯҳфа кардем ва шояд бо даст додани имконият, шояд бо таҳрири наву, бо чизи нав шояд дубора нашр кунем. аз дарди фироқ ашки мо селоб аст. ин нохуни ғам ба чеҳраи маҳтоб аст. чун одати духтари қаландару чун дар погаи қалаҳои сангинхоб аст. дар хонаи мо навҳаи зори хоҳар печида танаш зебусаҳо бочода. дар саргаҳи раҳ ҷои нишасташ холӣ, дар охири раҳ мазори поки модар. дигар кай бишнавам ҳарфи шакаррез? кӣ бедорам кунад вақти саҳархез? ба дидан рафтао чанд боғи ҷаннат, шамидан рафта гулҳои маровез. рӯзе ки дилат очази кор ногаҳ монд, мустар ҳама фарзанди ту дар погаҳ монд. умеди шифо бирафт бо рафтани ту, як халтача дору бар лаби ҷогаҳ монд. як роҳрави миёни роҳ модари ман, дар дил аламу ҳасрату оҳ модари ман. чун омада буд фасли поизу бирафт рӯрӯи хазони тирамоҳ модари ман. аз шарбати ғам лаболаб ин ҷоми ман аст, талх аст дигар ҳар он чӣ бар коми ман аст. ҳам рафтаву ҳам намеравад модари ман, чун як малаке ба гӯшаи боми ман аст. кай мерасамо ба роҳи дурат модар, кай мебинамо рӯи ба нурат модар. рафтиму зиёби дидан қад бикашӣ, ду арча алам ба рӯи дурат модар. ман фикр мекунам ки агар мо ҳамеша сари он бештар талош мекунем, даъват ҳамон аст барои мардҳо ки донишбихонону донишбомӯзонону марди хона ҳастанду фалону дигар чизҳо, вале ман фикр мекунам барои як ҷомеаи пурқудрат, барои як ҷомеаи пешрафта, барои як ҷомеаи воқеан мутамаддин, агар хоҳарони мо, ҳамсарони мо, модарони мо ба илму донишу маърифат бошанд, ин ҷомеа зудтар рушд мекунад, ин ҷомеа зудтар пеш меравад ва як наслам китобу китобхониш хеле бастагӣ ба модарҳо дорад. бале, модароне ки ҳамеша вақте мебинанд, мутаассифона имрӯз каме дунё тағйир кардааст ё иваз хӯрдааст ки вақте мебинад фарзандаш даст ба як фасод мезанад ё пора мегирад, дар баробари ки фарзандша на кӯиш кунад, ҷанг кунад, хушҳол мешавад ки бачааш
даромади бештар дорад ё фарзандаш як ҳақорат мекунад баъзан вақте касе ғам метиҳад завқ мебарад аз ин кори фарзандаш ки хеле ин ҷои нигаронӣ дорад ва дуруд ба он модароне ки мисли шумо фарзандонро тарбия карданд дуруд ба рӯи покашон ва дуруд ба ҳамаи модароне ки дар тарбияи фарзандашон саҳме гузоштанд ки фарзандони онҳо барои ҷомеа барои ин миллат барои ин кишвар хизмат мекунанд ва ман фикр мекунам нақши калидиро модарон доранд зеро иқбол мегӯяд ки ҷаҳонро муҳкамӣ аз уммаҳот аст аминишон ниҳоди коинот аст ҳар он қавме ки ин нукта надонист низому кору бораш бесубот аст. бале буханам як чизе баротон мехоҳам нақл кунам дар деҳа вақте ки мо хурдсол будем ҳамеша ёди мо ҳаст ки як зани рус бо номунасаби Ида Викторовна мудири боғча буданд ва хонаи мо акнун бисёр бо амри тасодуф ки дар ноҳияам ба боғча часпидааст девори мо ва дар душанбе мо дар онҷо зиндагӣ мекунем ки ӯ тарафи ҳавлӣ боғча аст. Хуб яъне мо аз дидани ҳамон зебоиҳои кӯдакӣ дар он ҷо ва дар ин ҷо ки бенасиб нестем ва این بانو یک روز یک چند مدت شاید ماهی پیشتر از مرگش بود. این اگه از 80 ساله بالاتر بود و من در راه صحبت کردم. وقتی که بعد رفتیم در راه با او صحبت کردم و من گفتم که شما خاطراتون رو نوشتین از همین 40 سال 40 چند سالی کارتون در دیها در وظیفه مدیری باغچه و گفتم که نه من کاغذ ندارم. گفت من گفتم که من برات کاغذ میارم روچکه و هر چی میارم شما فقط اینو نویسین. بعد وقتی که ما صحبت داشتیم یک نکته بسیار مهمه گفت که مثلا گفت زمانی که ما مثلا در باغچه فعالیت میکردیم مردم و با مردم بسیار اهمیت میداد. زنها کودکاشون از باغچه دیگر خیلی میگرفتن. مثلا وقتی که می اومدن برای گرفتن کودکاشون میگفتن بچه‌م امروز چی آموختی، امروز چی کار کردی، امروز چه چیزی نو آموختی و گفت ولی اهمیت میدیم. گفت همین همسایه‌های من همشون از کودکانشون که از باغچه میآید میپرسن که امروز چی خوردی، یعنی در باغچه امروز چی دادن بچه‌م، در باغچه سحر چی خوردی، نیمروزی چی خوردی، پیش از شام چی خوردی. یعنی میگه خیلی کم کسان مادران و پدران از فرزنداشون میپرسن که امروز تو در باغچه چی یاد گرفتی. عجب. و این گپش واقعا چیزی بسیار به نظر ساده ولی فکر میکنم که اساسی است، بسیار جدی است. ما با سر جدی باید فکر کنیم. ما فکر میکنیم که بچه‌مون در باغچه چی خورد، ما فکر نمیکنیم که او چی یاد گرفت امروز، یعنی چی رو باید تقویت بدیم یا نمیپرسیم که مثلا شوق او به کدام سمت است که ما او رو به همون سمت روانه سازیم. آخر یکی از مشکلی ما هم همین است. ما همیشه در این برنامه گفتیم که بیشتر از دانش ما یا دانش فرزندان ما خوردن و پوشیدن اولویت پیدا کرده است. یعنی کسی لباس زیباتر میپوشد، کسی غذای زیباتر برای فرزندش میدهد، اون فکر میکنه که اون پدر و مادر خوب است، ولی هیچ کس فکر نمیکنه که کسی برای فرزندش دانش بیشتر امکانیت فراهم میارد که او دانش بیشتر بگیرد، اون شاید پدر و مادر بهتر باشه. باید اندیشه رو به این سمت عوض کرد. شما بیاید صحبتتون رو در برنامه کتابخوان خلاصه کنیم و پیامتون اندیشه‌تون با بیننده برنامه کتابخوان چی است، نقشه‌تون در منبع چی است و در این سمت همچون یک پیریکور چی باید کنیم که باز برنامه جالب‌تر شوند و مردم زیاد رو به سمت کتاب و کتابخوانی دعوت کنیم. من فکر می‌کنم که خودی چند اقدامی که چند سال اخیر بود در مورد تقسیم کتاب، همین اقدام اگر به طور پیوسته صورت بگیرد این فکر می‌کنم بسیار ایده جالب خواهد بود. مثلا در قطار ادبیات‌های تاریخی و ادبیات‌های دیگر مثل اون که مثلا ولی ببینید در مورد گلستان و بوستان و مثنوی ما از منتخبات اون داستان‌های مثنوی را در همین کتاب‌های گویام انجام داده بودیم، خواندیم و چیزایی هستند که من تخمین می‌کنم که بودن آنها در خانه و واریانت بهترین این است که شما شام بعد غذای شام نمیدونم یا تا لحظه‌ای که از غذا را نآوردن شما اعضای عائلتون را مجبور کنید که از کدام یک کتابی که براتون مقبول است و می‌خوانند یک پاره‌ای همه بخونن. شما فرزندتون، همسرتون، کلینتون، مثلا باباتون، بیبیتون، یعنی یک واریانتی از همه ساده است که مردم آهسته عادت میکنن. مثل اون که ما را یک وقت مجبور بردن به تئاتر و بعد ما خودمون تئاتر دوست داشتیم دیگه خودمون رفتیم. از بین 100 نفری که مجبوری بردن 10 نفر حتما دیگه خودش میرود. مثل این مثل اون که یک بعضا مجبور کردن ها و بعضا یعنی ایستادگی کردن ها در سمت کتاب و کتابخوانی هم بعضا نتیجه میدهد و من تخمین میکنم که خودی از باغچه
ба ин чиз таваҷҷӯҳи бештар шавад ва ман бисёр хурсанд шудам аз таъсиси як маркази тарҷума дар кишвари мо ва ман фикр мекунам ки агар беҳтарин намунаи адабиёти дунёро бисёр содаву равону хушфаҳм барои мардум пешниҳод кунанд, ин идея бисёр ҷолиб мешавад. ва гузашта аз ин ози нархи китобҳоам агар эҳсос кунем бо хароҷоте ки мо дар самти ғизову чизо дорем, нархи китобҳоам қадар поин аст, вазнин нест, яъне ба дастрас ҳаст. ва тахмин мекунам ва тавсияи ман барои оное ки махсусан дар соҳаи радио ва телевизион кор мекунанд ки ҳатман шумо бояд бунёди луғавии бисёр бой дошта бошен, ҳатман бояд ки асарҳои адабиёти муосиру классикони мо адабиёти ҷаҳониро бояд ки ҳатман бихонем, ба хотире ки дар сухан гуфтан, дар суҳбат кардан, дар баёни андешаҳо, дар тақвият додани андешаҳо ва дар ёфтани як гапи нав ҳатман ҳамон гапҳое ки шумо аз китобҳо мехонед баротон кӯмак мекунад. ва ман умедвор ҳастам ки дӯстои мо, дӯстои ҷавони мо ки ба радио ва телевизион меянд, ҳатман онҳо кӯшиш мекунанд ки аз китоб, аз адабиёт, аз ин воқеан ганҷина дур набошанд. ташаккури зиёд. воқеан як суҳбати хуб буд бо Субҳон Ҷалилов ва ман дар тақвияти гуфтаишон ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки ҳамеша маънавиёт, дониш, илм барои пешрафти як кишвар, барои рушди як кишвар ва тағйироти як кишвар муҳим аст ва мо барои паҳни китоб, барои таблиғи китоб, барои шарҳи китоби бештар иқдом хоҳем кард ва умедвор ҳастам ва умеду орзуву шиори ягонаи мо ин аст ки мардуми Тоҷикистон, мардуми азизи Тоҷикистон рӯзе фаро бирасад ки яке аз мардумони сермутолиатарини ҷаҳон бошанд. ин барномаи Китобхон буд. то барномаҳои оянда дар ҳифзу паноҳи худо бошед. худо ёру мададгоратон.